Good morning. Imbag nga agsapayo, gayem, kausat. Dingdingagak dito'y Biblia, pilik dito'y Romans chapter 12 nga binasa kan dinangag dito'y Bible apps nga ka-download dito'y cellphone ko kat ito'y pagdingdingagak na And then napilik na dinangag dito'y Romans chapter 12 kat abang agdingdingagak ikas la mensahe nga naimulat ti posok nga so di naidalanat nga kunak nga habang agkapkapi tayo man kat i-share tayo. Jay kuna na jay verse 18, chapter 12 verse 18 nga kwa agbiag kayo nga dan kapya ada kapya live peaceably with all men in English. At no siguro translate na iti Ilocano. Nagbiag kayo nga dan kapya. Yes, peace with all men. Iti amin na tao. Actually, kats narita na gamin dito iti may papan kadagiti kabusor, nung dagiti timurgura, kuna nga hanyo nga subadan ti dakos. Iti dakos no di kat subadan iti naimbag. At no maramid siguro nga kasjay, ay kat talaga nga da iti talna. Iti nagbiag tayo, madatal na kadatag kayo so amin nga tao. Sumunod ko na ijay Hebrews chapter 12 nga verse 14. Nga kuna nang turuton nyo, ti kinasanto, tal na. Nga no awan da ito, kuna na kat awan ti makakita iti Diyos. So, kuna nagamit ti duma nga bersikulo, kat kasan yung ibaga tayo nga etan tayo iti Diyos. No ti kaaruba tayo, no ti tao, kapsat tayo, nga makikita tayo, at saan tayo nga makita. Much more nga ibaga tayo nga etan tayo iti Diyos nga saan tayo nga makikita. So, di lang kakapsat, nagimas, kuno ti igop ti kapi. No, mo tayo nga awan ti kabusor, noon iti kaapat tayo. Kaaruba tayo man, kabagyan tayo man, kapamatyan man, no, anya man, sino man nga tao. So, di lang, agbiag tayo kano, kunan ni Apostol Pablo, sa unya po Diyos, nga adaan kapya, kadagiti so amin, awan pipilin na, amin nga tao. Naimbag nga agsapayo amin kakabsat, sapay taday ito nga basit nga sharing kat mangpapintas iti intiro nga biag tayo tinatingal daw. God bless you all.